LPG माफिया मूजो सरकारी रेट से 30 रुपए ज्यादा कमाने लगा। फैसलाबाद की मार्केट में LPG 370 के बजाय 400 रुपए किलो बेचने लगा। बिजली बिलों के बाद वासा की भी भारी वसूलियां। ताजरों की सीनियर नायब सदर चेंबर ऑफ कॉमर्स डॉक्टर सज्जाद अरशद से मुलाकात। बिजली, पेट्रोल, डॉलर पहले ही काबू में नहीं, वासा के बिलों में इजाफा वापस लेने का मुतालबा। इस महीने भी महंगाई की शरह में 0.96% इजाफा, शरह 26.32% तक जा पहुंची। इदारा शुमारियात की रिपोर्ट के मुताबिक 32 अशिया महंगी, सिर्फ 5 अशिया सस्ती हुई। चीनी 11 रुपए 48 पैसे, टमाटर 15 रुपए 53 पैसे, पेट्रोल 14 रुपए 92 पैसे, डीजल 18 रुपए 50 पैसे और LPG का सिलेंडर 153 रुपए 6 पैसे महंगा हुआ। फैसलाबाद के 45% बच्चे पोलियो वैक्सीन से महरूम। बुनियादी और देही मराकज़ सेहत और तहसील अस्पतालों में वैक्सीन नहीं पिलाई जाती। महकमा प्राइमरी और सेकेंडरी हेल्थ ने अगस्त की रिपोर्ट में बड़ा इंकशाफ कर दिया। CEO हेल्थ डॉक्टर असफन जार का तमाम सेंटर्स पर पोलियो वैक्सीन पिलाने का दावा। रिपोर्ट पर जायजा लेने की यकीनी दहानी भी करा दी गई। दरामदी पाबंदियां खत्म हुई, ना LCs खुली। अद्वियात के खाम माल की कमी शिद्दत इख्तियार कर गई। फैक्ट्रियों में पैदावार कम, मार्केट में अद्वियात नायाब। जान बचाने वाली अद्वियात की भी किल्लत। अद्वियात की किल्लत पर ड्रग कंट्रोलर एक्टिव। फार्मा कंपनियों और डिस्ट्रीब्यूटर्स को 24 घंटे की मोहलत। पहले वो जो इंजेक्शन से जो फिनिश फॉर्म में आते थे वो शॉर्ट थे, लेकिन अब जो टैबलेट जिनके रॉ मटेरियल शॉर्ट हो रहे हैं, उनकी जो शॉर्टेज है, उनकी जो लिस्ट है शॉर्ट आइटम्स की, वो भी दिन दिन बढ़ती जा रही है। और आम सी अद्वियात जैसे डायावेन टैबलेट है, मोटिवाल गोली है, क्लोम्फ्रानिल गोली है, टैगरॉल है, सीजोनिल टैबलेट है, एपीवाल गोली है, इस तरह की एपीवाल इंजेक्शन है, बहुत सारी अद्वियात की लिस्ट इतनी लंबी हो गई है। पंजाब के अस्पतालों की अपग्रेडेशन तेज। वजीर आला मोहसिन नकवी का एलाइड अस्पताल की अपग्रेडेशन 31 जनवरी तक मुकम्मल करने का हुक्म। सर्जिकल, मेडिकल वार्ड, आउटडोर और दीगर ब्लॉक अपग्रेड होंगे। चीनी माफिया के खिलाफ कार्रवाई असर दिखाने लगी। 200 रुपए से ऊपर बिकने वाली चीनी 160 रुपए फी किलो तक आ गई। परचून पर 165 रुपए किलो दस्तयाब। गिरा फरोश अब भी पकड़ से बाहर। शहरी 170 रुपए किलो खरीदने पर मजबूर। चिन्यों में चीनी की 50 किलो की बोरी 300 रुपए सस्ती। 100 किलो बोरी की एक्स मिल कीमत 16,600 रुपए हो गई। दुकानों पर चीनी की कीमत 180 रुपए से कम होकर 170 रुपए पर आ गई। जग में भी चीनी की फी किलो कीमत 10 रुपए कम हो गई। ओपन मार्केट में 180 रुपए किलो बिकने लगी। पंजाब फिशरीज मछली की पैदावार बढ़ाने में पेश बायोफ्लॉक सिस्टम से मुख्तलिफ मछलियों की प्रोडक्शन जारी। फार्मर जावेद रंधावा कहते हैं बायोफ्लॉक से 1 एकड़ में 42 एकड़ जितनी प्रोडक्शन हो रही है। FDR और निगरां हुकूमत नए टैक्स गुजारों के बजाय सेल्स टैक्स बढ़ाने लगी। माली साल के पहले 2 माह में ही सिर्फ फैसलाबाद से 5.5 अरब रुपए सेल्स टैक्स वसूल कर लिया गया। रजिस्टर्ड टैक्स गुजारों के लिए अच्छी खबर। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने सेल्स टैक्स एडजस्टमेंट में तकनीकी खामी के बायस होने वाली 10% कटौती की तस्हीह रिटर्न में कर दी। लोकल गवर्नमेंट और लैंड रिकॉर्ड सेंटर में फीसों का मामला तय। सालीन की दोनों महकमों में जाने से जान छूट गई। लैंड रिकॉर्ड सेंटर में ही फीस जमा होगी, नोटिफिकेशन जारी। मेडिकल और डेंटल कॉलेजेस में एंट्री टेस्ट के इंतजाम मुकम्मल। तलबा के एंट्री टेस्ट 10 सितंबर तक लिए जाएंगे। यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज के जेर इंतजाम फैसलाबाद समेत 11 शहरों में इम्तहान लिए जाएंगे। फैसलाबाद में 7,500 उम्मीदवार इम्तहान देंगे। ज़रे यूनिवर्सिटी फैसलाबाद में विमेन स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का इफ्तिताह। गवर्नर पंजाब बलीहुर रहमान ने इफ्तिताह किया। प्रोजेक्ट पर 31 करोड़ रुपए लागत आई। फीसों से हुई आमदन का 5% मुस्तहिक तलबा की स्कॉलरशिप के लिए मुख्तस करने का फैसला।
ملائیشیا باہمی تجارتی حجم $10 بلین تک لے جانے کا خواہش مند. ملائیشیا کے سفیر اظہر بن مزلان کی فیصل آباد ایوان صنعت و تجارت آمد. صنعتکاروں سے باہمی تجارتی تعلقات، نئے معاہدے اور دیگر امور پر تبادلہ خیال. At the same time, halal industry also constitute Sharia finance compliance, riba-free banking system. So this is what Malaysia is propagating through the OIC. For Muslim country to go for halal compliance, Islamic Sharia compliance of financial system. ایم ڈی واسا فیصل آباد عامر عزیز کی زیر صدارت اجلاس. فرانسس فار ڈیولپمنٹ کے ڈائریکٹر اربن ڈیولپمنٹ ایس این پراچا نے €1 کروڑ 20 لاکھ کے گرانٹ ایڈ پروجیکٹ پر بریفنگ دی. تحصیل شوکور پر شجرکاری مہم کا آغاز. اسسٹنٹ کمشنر نیاز احمد مغل نے پرانا بائی پاس پر پودا لگا کر شجرکاری مہم کا افتتاح کیا. سی او میونسپل کمیٹی سلیم شاہ اور ایس ٹی او میونسپل کمیٹی چودھری صغیر چودھری شہزاد علی نے بھی پودا لگایا. ٹوبا ٹیکسنگ کے ریلوے مسافروں کے لیے اچھی خبر. ٹوبا اسٹیشن پر شالیمار ایکسپریس کا سٹاپ منظور. ٹرین 3 منٹ کے لیے ٹوبا اسٹیشن پر رکا کرے گی. بانی سنی تحریک مولانا سلیم قادری شہید کا 23واں عرس. ڈویژنل سیکریٹریٹ فیصل آباد میں تقریب. ڈویژنل صدر آصف رضا قادری نے صدارت کی. حافظ محمد یاسر قادری، مولانا نوید شرف پوری اور محسن رضا مصطفی سمیت دیگر نے شرکت کی. پاکستان سنی تحریک بانی و قائد مولانا محمد سلیم قادری شہید رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے عرس کے ایام میں 23 صفر المظفر آپ کا یوم عرس ہے. اس حوالہ سے پاکستان سنی تحریک پورے تمام صوبائی حلقہ جات میں 3 روزہ تقریبات کا انعقاد کر رہی ہے اور بالخصوص آج مرکزی تقریب جو ہے وہ ڈویژنل پبلک سیکریٹریٹ میں منعقد ہوئی ہے اور تمام صوبائی حلقہ جات میں آپ کے لیے سیمینارز کا انعقاد کیا جائے گا. فجر کی نماز کے بعد قرآن خوانی اور دعائیہ تقریب ہوں گی جس میں پاکستان کی ترقی سلامتی استحکام کے لیے دعائیں کی جائے گی. خواندگی کا عالمی دن. پاکستان میں شرح کم. پرائیویٹ اسکول کالجز اونرز ایسوسی ایشنز کا اجلاس. فروغ تعلیم کے اقدامات ناکافی قرار. فزیو تھراپی کا عالمی دن. فیصل آباد کے لائل پول گیلریا میں سکون ویلنس اسینشل آئلز کا کیمپ. پروفیسر ڈاکٹر شاہد ہیرا اور روہیل شیخ کی خصوصی شرکت. شہریوں کو فزیو تھراپی کے حوالے سے آگاہی دی گئی. اور جنگ ستمبر کے شہداء اور غازیوں کو سلام. سول ڈیفنس فیصل آباد کے زیر اہتمام یوم دفاع پاکستان کے حوالے سے تقریب. ایڈیشنل کمشنر آصف چوہان کی بطور مہمان خصوصی شرکت.